Yes, mjambo wandu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye nimewasili katika muda huu kabisa hapa kwenye uwanja wetu kabisa wa mikrofoni yetu ya Oli Official TV, ambao kabisa tunakuwa pamoja nanyi katika muda huu wa mchana wa leo. Mutatua razi leo asubuhi hatukuwapatia sababu ni nyingi sana kwa ajili ya megabyte, lakini Mungu ametusaidia, tumekuwa na mega tayari na tumeona mkono wa Mungu kabisa. Na wewe unakuwa namna gani mahali ambapo unapokuwa? Kolomboka amekuja tena ili kwamba apate kukufafanulia na kukupatia mambo jinsi ilivyo katika uwanja wa mapambano, maana mapambano iko inende inageuka. Watu wengi wamepinga kauli ya mzee Amuli ya Kotumba ya kusema ya kwamba barudishe mangombe zenye zilitwaliwa huko ngambo za Minembwe, Fizi. Wanasema ya kwamba wakongomani wangapi wamefariki, wakongomani wangapi wamekufa, wakongomani wangapi wamepoteza maisha, wakongomani wangapi wameibiwa vitu vyao mahali pengi sana, wakongomani wangapi wametwaliwa magari, manyumba na vitu vingine vyote. Kwa nini amtete yake bale wakongomani benye bameharibiwa na kuibiwa vitu vyao? Kwa nini? Na kwa nini ngombe 2-3 ikipotea mnyote dunia mzima inasema, kuliko kutetea watu dunia mzima inashimamia mangombe? Sasa watu wanajiuliza, eske ngombe iko na valere gani kushinda mwanadamu, kushinda mtu mwenye kuuza zile ngombe? Yani tunataka kujiuliza. Unaona, watu wamekufa Goma, Bukavu, Uvira, wapi, Ituri, hakuna mwenye anasema akaseme bale batu wenye walikufa inafaa tunajirevanche contre bale batu benye biko wanaua batu. Lakini ngombe inapotea, ngombe inapotea mon frere, ngombe abakuiwa inapotea. Telefone Kinshasa, telefone huku, telefone kule, inapiga ngombe zirudie, ngombe inaleta panike. Mimi nakwambia ngombe inakuwa ngombe mumaeneo yote ya nchi ya demokrasia ya Kongo. Sasa tunajiuliza hivi, hizi ngombe zinakuwa ngombe za namuna gani? Kwa gisi uone kama mtu anaweza kushinda ngombe. Hizi ngombe zinakuwa ngombe namuna gani? Labda mutatuambia, labda si njoo atuelewe zile ngombe na maana ya ngombe ni nini. Peut-être shie njoo tunashindwa kuelewa kabisa. Lakini watu wanalalamika kusema, kwa nini munatetea ngombe kuliko kutetea watu? Munatetea ngombe ewa, munazitetea kabisa. Mzee Amuli ya Kotumba ametoa amri, anasema ya kwamba kila mtu mwenye alikula zile ngombe, anataya watu fulani fulani kama vile Mzee Ngoma Nzito, kama vile Kamama, kama vile Rene Itongwa na wengine wenye walikamata kungombe. Monje morwa. No, kuko vitu yenye mimi nishasema, indifo tu kusema wazi, kuambia watu wazi. Juu viko vitu vingine vinanishangaza mie mpaka mimi naishiwa, mimi natosha nafaa kudisha po. Koma tu Mzee Amuli ya Kotumba, general mzima, unaweza tetea ngombe kuliko tetee watu. Jana Baraka jana na dize drone ilipiga pale Baraka. Sikusikia sauti ya Mzee Amuli ya Kotumba inasema drone inapiga, inaharibisha bitu, inaua bitu. Mengombe nilisikia sauti ya Mzee Amuli ya Kotumba anasema no, il faut ngombe zirudi. Zile ngombe
zilikuwa ngombe za nani na zinatokea wapi, kusudi ile ngombe ikuwe ngombe yenye inaweza shinda valere mutu. Huku Ituri huku batu biko wanakufa kule Minembwe kule batu biko wanakufa. Hapa Goma 11 garçons huku ngamba Katoi huku balipiga tu masasi pa 11 yote kakufa juu ya celebration tu. Batu biko wana celebre victoire ya Leopard bana celebre imbwa za Sarambwe zinavene na ndio masasi kaka mu 11 garçons zote zinakufa. Ambuko ta fio moya ilikuwa tu ni ba jeune garçon ma age différent, balikuwa biko wana celebre bandugu yabo barafiki yabo wanani yabo banashinda match bwana balikia wanawapiga mabale pa batoto bakakufia pale bikeshia pale. Hakuna ta general umoya, hakuna ta ministre umoya, hakuna ta député umoya, hakuna ta mutu mwenye alifyotola, hakuna ta telefone yenye ilipiga Kinshasa. Munisikilie hakuna ata telefone, ata kipande ya unité yenye iliita. Ngombe zinakufa. General Amuli ya Kotumba anafungua kinywa, ngombe zinabebewa, ngombe banazini. Zile ngombe zenye munateteaka zinakuwaka ngombe gani? Ingelikuwa ni ngombe za bakongomani za bamushi zenye muko munaiba hapa Mwenga, hapa muko munatwala mangombe za batu kumwenga huku ngambo ya, ingelikuwa ni ngombe ya route numero 2 huko. Kama amuseme kitu, nilikuwa ni mangombe za bakongomani, amungelisema ngombe zangu 2 kule Mwenga balizikamataka, sikufungulaka kinywa. Menyi muko munakamata mangombe za batu munatetea ngombe za mtu mwenye ko na bapiga. Hizi ngombe zinakuwa ngombe gani? Munyandike mu commentaire, munyambie hizi ngombe ni ngombe gani. Leo ni njo tu maake benye biko muro yangu, hizi ngombe zilisha nishangaza zenye Kishasa naita ngombe, VDP naita ngombe. Ni ngombe gani? Ni ngombe gani? Munipatie na mie commentaire, mniambie papa ile ngombe ni ngombe ya hivi na hivi na hivi, ndajua peut-être shinyo tunasema ngombe me kuko ingine ingine appellation yenye iko yenye sio ngombe. Bandugu yangu wapendwa, tunashukuru sana kabisa. Waweza kuponda subscribe, andika message yako, commentaire, na kila kitu chote kitakuwa mzuri. Kama uko ku TikTok, tuandikie commentaire ku TikTok, itakuwa mzuri, na uponde kale kakere, ni kitu ya bien sana. Angalia video yetu uimalize, uangalie video na uimalize kabisa. Mimi niko hapa juu nikupatie mambo yote wazi, nikupatie mambo yote sawa sawa, si ni vile ndugu zangu? Donc nikwambie kama kila kitu kyote tuko tunafuatilia, tuangalie eske réellement hivi vitu ni vitu gani ambavyo biko binafanyika. Leo tena celebration tutaipata tena. Angleterre itacheza na Leopard leo le premier itacheza na Angleterre itacheza na nani? Na Angleterre itacheza na Leopard du Congo. En tout cas, celebration tena, mchunge celebration leo. Lakini batu ya Bukavu mujilinde, na batu ya Goma tujilinde kidogo kwa kufanya ile ma celebration. Juu tena leo kutakuwa tena mamasasi wabasha charger wa kupiga tena bajene leo. Nikwambie tu kama AFC M23, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na wengine wote wako katika mji wa Bukavu, njo kwenye biko na biko bana celebre anniversaire ya Monseigneur wa Bukavu. Njo mwenye alibaita asebende bakule kawali na maragi kwake kunyumba, njo kwenye biko ubiko kui hotel ya Bati Lukwebo
kule njo kwenye biko muvile ya Bukavu, na biko bana celebre ile anniversaire ya ule Monseigneur Kapangwa, njo mwenye biko bana celebre ka anniversaire yake kama ya combien d'années yake yenye iko naongoza Eglise Katolike pale Bukavu. Alors njo tunawaambia mufanye angalisho, munaona barabara zote kwa sababu zinafungwa na banatia bande moya, njo mtatetembelea kwanza. Ile njo njia ambutiaje ko mingi muvile ya Bukavu, lakini tunaambia batu mufanye angalisho ku wakati ya celebration, mkuwe na ange, sababu msije mukaingie majaribuni, masasi isibalie ndani kabisa. Bandugu yangu, tufanye angalisho kabisa, tena sana kabisa. Wandugu wapendwa, M23 inatakiwa kutoka na kuondoka katika mji wa Bukavu na Goma. Wameitiwa kabisa Kigali kwa siku zilizopita, wanaambiwa wane mambo ikoje, tutoke wala. Donc discussion katikati ya Corneille Nangaa, Joseph Kabila na PKM Paul Kagame kabisa, wanaendelea kufanya discussion ya tutoke wala tufanya turesiste ama tutoke. Donc unakutana inakuwa ni mabishano katikati yao na hapa kabisa. Selo drone zetu zinasema ya kwamba ba espere benye banakia kuangalia kama eske relema batatoka. Il faut le 14 bakoma wametangaza kwamba wameanza kutoka mchana kati, hapana usiku, batoke mchana kati. Ndio vile binasemekana mchana kati, il faut bana evacuer mchana kati, banatoka kabisa. Ile njo vile binasemekana, na hatuyayua kama bitakuwa bon, Mungu ndio anayua viko mbele, na tunayua kama kila kitu kyote kitakuwa mzuri sana. Hii ni kitu ya maana sana. Mie ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Andika commentaire papa, andika commentaire Kolomboka aye makasi, toye makasi. Lelo eza victoire ya Leopard, tutapiga D1. D1 ndio tutapiga Angleterre, na ikijikaza sana tunatoka 1-1. Ikijikaza sana, lakini tutapiga D1 parce que Leopard vision yao ni kwenda kufinale. Tunaenda kufinale kabisa. Ba Congolais lelo eza lelo tokobeta bango D1. Soki bakomi ko traîner kaka bandi kobetana na biso eza kaka 1-1, mais tokokende jusqu'à finale. Napesi mbote na bandeko na biso baza na kuna na Kinshasa kine, tolobi lelo eza celebration Angleterre, tokobeta yango lisusu. Na ye kaka naza prophète te, nga naza prophète te, mais nakanisi ke lelo na kolobela bango lokuta te, tutapiga. Tuchunge tuone 18h kabisa a ere ya Kinshasa, na wazia ni 18h de Kinshasa, nitakuwa butamu sana.